କରିପାରିବୁନି ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମହାମେରୁ ସାମାନ୍ୟ ପବନରେ ସେଇଟାର କିଛି ହବନି ବାତ୍ୟା ଦରକାର ମହାବାତ୍ୟା अरे किए तमे कहीं कि मो सामने तू बारंबार आसी मते एते कष्ट दउछो बाई चढ़े देखिछु बाई चढ़े हेटा गोटाए बाइया बसा हेठू सेठू कुटा काटी संग्रह करी निज दंडरे पुरीथिबा बाई चढ़ई बसाटाକୁ हे बाई चढ़ई कण केबे भूली पारिबो तम कथा सुनी मते कहीं कि संदेह लागुची सेही कथा सेही पटी सेही एई सतक तमे किए सतक के तमे किए शांति तमे बोते चिन्ही पारुना शांति मु परा तम स्वामी माने उत्कलदा शांति नहीं एटा अध्यक्ष हेबार बेल नुह शांति एठी अनेलो शांति तम चारि पाखरे रही मु सब सुनुचे शांति सब देखुची हेले कोन करिबी शांति कहिलो ओ मानिया मनटा बुझिलानी ओळी आसीचे शांति पुनी समय आसिले चाली जिबी हे शांति कार मजे पे नहीं तमे कुआडे बिछि बने एते दिन पर तुम पाखे पाइछि बने तमे एठी रहिबो मोर पाखे रहिबो एई घरे रहिबो कुआडे बिछि बने तमे तमे एठी रहिबो शांति हसे सुना मेरे को मुंडो भीतर निगाह रखी जाऊँ ओहो एक ही तरह है सीधा मोबाइल में कहीं आई तो आउला चोर को इस पागल हाथे देखी दी हाँ क्या पागल है अरे हमारे रास्ता ऐसा चले लोग से बापा हेले
ବାସ୍ତବ ଉଠରେ ମା ସଂଘାତ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ହେଲେ ମା ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଆରେ ତମେ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛ ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଠ କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଠ ଆରେ କାହିଁ ବୋଉ ସାନିଆ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣି ସାନିଆ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବନି ଏ ବୋଉ ଏ ଲୋକଟା କିଏ ବୋଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ବାପା আরে বাবা তুই এত বড়টা হয়ে গেল রে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বাবা কোমরে দেখুছি আর বছর পরে পাঠ্য মোটা শেষ তারপরে স্বামীর সাথে পাঠ্য বাহার করি সেরকম যদি মনে করো ভূমিকাকে মাটিরে মিশাই দেবি ହେଲେ ଆଜି କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସବୁ କଥା କହିବେ ଚାଲ ଆରେ ଏଇଟା ମତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡିବ ସେ ରଞ୍ଜିତ ଗଣନାୟକ ଠାରୁ ମତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ମତେ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ମତେ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ପାଠ